بگردید اهل سیاره واقعیت‌های تشبه انفرادگرایی خشونت و فروغری و تحقیق کشتارهای بی‌نظیره در یک از کشورهای را اضافه داشتن و تشویش آورد. این روند خطرناک خصوصیت فراموشی و دلغداری هستند. مخصوصا واسه گرفتن چیزهای مشکلی حرکت‌های تروریستی، کمک گرفتن اکستریمیسم و خصوص اکستریمیسم دینی باعث نگرانی جدی جامعه جهانی کردند. عاقبت‌های آنها هیچ یک انسان باخبر را آرام نمی‌رساند. امروز در دنیا به نام اسلام انسان‌ها را می‌کشند و ترورهای جمعی و اسلام می‌کنند. اینها جنایت‌های بیشتر خطرناک جهان امروز از ناحیه یک کابوس به نام داعش تحقیر می‌شود. ما با خطر بزرگ تحقیر روبرو هستیم. این جریان وحشتناک آسایش نوع انسان و جامعه و تحقیق می‌کند و اصولاً مذاهب دینی را هدف گرفت و نظر می‌رسد این توطئه‌های ضد اسلام که توطئه‌های علیه جهان اسلام شروع شده و طول هدفدار همه جهان را به مرحله جنگ بین ادیان سوء می‌برد. Приходится слышать от официальных лиц ряда республик Средней Азии, что в российских мечетях, прежде всего в Московской соборной мечети, происходит вербовка экстремистов-террористов. Мы категорически не согласны с данной формулировкой, считаем ее непрофессиональной и даже оскорбительной для духовенства нашей организации, нашей страны. По той причине, что все мечети Российской Федерации, основные наши мечети, особенно мечети Москвы, постоянно в них ведется работа со стороны духовенства, имамов. Мы наблюдаем, какая деятельность там ведется со стороны прихожан. Если есть какие-либо поползновения не наших традиционного мусульманского суннитского мазхаба или наших суннитских традиций, мы это все пресекаем. Поэтому, если и ведется проповедь экстремистских радикальных взглядов, то это не внутри, на территории мечети, а за мечетским комплексом. Потому что в праздник Ид, Ураза Байрам, Курбан Байрам, например, в Московскую соборную мечеть и в другие мечети Москвы собирается несколько сотен тысяч людей. И то, что происходит за километр от Московской соборной мечети, около станции метро Проспект Мира, мы не в состоянии контролировать и наблюдать. Возможно, есть те, которые занимаются подобной агитацией, призывом, и это на их совести. И здесь должны работать правоохранительные органы, специальные службы, которые должны вылавливать, пресекать и наказывать подобных подрывников и экстремистов. Поэтому за порядок в своих мечетях мы отвечаем, неустанно за этим следим и сами заинтересованы в мире, в стабильности и порядке наших соборных и иных мечетей. مسئله که امروز محاکمه میشود اسلام با مقابل اکستریمیسم دینی و تروریسم یکی از مسائل عمده میباشد که تمام منطقه که ما زندگی میکنیم آن را فرا گرفته است و پرابلم است که امروز تمام سیاره با مقابل آن مبارزه میبرد و تشویش‌های خیلی جدی و نگرانی وابسته به این رویدادها و ظاهرات‌های ننگین عمل‌های تروریستی است که امروز در هر یک گوشه و کنار دنیا ما می‌بینیم و می‌شنویم که چگونه حالت‌ها واقع است. تنها از روی معلوماتی که پیشنهاد شده است در سوریه بیش از 10 میلیون عذاب و شکنجه به واسطه همین علت‌ها و ظاهرات را می‌بینند. 7 میلیون بیخانه و درگرفته است و 3 میلیون امروز در کمپ‌ها زندگی میکنند و فاجعه‌ای که دیروز در ترکیه رخ داد یک بار دیگر شهادت میدهد که در حقیقت با آن تعبیری که پرزیدنت جمهوری ترکستان میگه این وبای عصر است و تروریست ملت زبان و مذهب ندارد یک بار دیگر اثبات کردید. و از این نقطه نظر
пешниҳоди президенти ҷумҳурии тоҷикистон аз он иборат буд ки тамоми кишварҳои ҳамсоя ва кишварҳои мусулмонӣ як бор дар душанбе даъват шаванд, дар конферонс назару андешаҳои худашонро баён намоянд ва ҳама аҳли илм, уламо ва ҷомеаи шаҳрвандӣ ба муқобили ин зуҳурот назари худро баён намоянд.